स्नेह से हाथ में हाथ देकर हम हैं सभी के सभी हैं हमारे। सदा के लिए भेद दिल से भुला दी। चमकते सितारे तन से है न्यारे, पिता शिव के प्यारे। ये सुख शांति का द्वार मंगल दिखाकर खोया खजाना वो फिर से दिला दे। ओम शांति। आज सुख शांतिमय जीवन आधार राजयोगर तृतीय दिवस। आज टॉपिक को जीवा पूर्वर गोटे अधा मिनिट पाए आमे निजको अंतर्मुखी रखिबा, अर्थात बाह्य जगत देखा जाउथिले मध्य अंतर रे लुकायित भावरे मो आत्मा जो बसी तार निजे निजे अनुभव करिबा एवं तार गुण राशि को अलंकृत करिबा, अर्थात निज भितरे इमर्ज करिबा। नीरव रे बसिबा, आखि खोला रहिला, किंतु मो आत्मार ध्यान परमात्मा को स्मरण करिबा पई मन बुद्धि को आदेश दिए, हे मन बुद्धि एकाग्र हुओ, प्रभु पितांकर आह्वान करो। परमात्मा पिता मन बुद्धिर एकाग्रता को नहीं मु आत्मा आपणक सम्मुखस्थ
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ପଣ କରେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଲା ମୋର କିଏ। ଗତକାଲିର ବିଷୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ମୋର କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆତ୍ମାର ମୋର କିଏ ମାନେ ମୋର ରଚୟିତା କିଏ, ପିତା କିଏ। ଯେମିତି ଘରେ ଯଦି ଛୁଆମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଘର ଭିତରେ ମାତା ପିତା ୟାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ରଚୟିତାରେ ରଚନା ନାହିଁ। ଆଜିର ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ମୋର ରଚୟିତା ପିତା କିଏ। ଗତକାଲି ଦିନରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ ଯେ ଶରୀରର ମାତା ପିତା ଦେହଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କିଏ ପ୍ରଭୁ, କିଏ ଈଶ୍ୱର, କିଏ ଗଡ୍, କିଏ ଆଲ୍ଲାହ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ବା ଧ୍ୟାନ ସାଧନା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଯେଭଳି ଶାରୀରିକ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବିନା କର୍ମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଜୀବନ ବୃଥା ବା ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତମୟ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆତ୍ମାର ପିତାକୁ ନ ଜାଣିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ବିଶେଷତା ଏସବୁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ କୁହାଯାଏ। ରୂପ କ'ଣ, ଗୁଣ କ'ଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଘର କେଉଁଠି। ସୃଷ୍ଟି ଡ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆମେ ଦେହର ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦେବତ୍ୱକୁ ହରେଇ ଦେଇଛେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମୁନି ଋଷି ଭଲ କଲେ, କହିଲେ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ, ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା, ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମଶଃ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାର ବୁଦ୍ଧିର ପରିସର ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୂପ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ଏଭଳି ଚାଲିଲା, ନିରାକାରବାଦରେ ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆଦି ଆଦି। କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଲା,
ଭଗବାନ ଅଣ୍ଡାକୃତିର। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଭଳି ଚାଲିଲା ଯେ ସାକାର ଦେହକୁ ବା ଦେହଧାରୀ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ମାନିଲେ। ଯେଉଁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ଭୂମି ଭାରତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଇ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବା ଜୀବନ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ସିନା, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ ନାମ ରୂପରୁ ଉଚ୍ଚରେ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ଜଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ଗଛ ତରୁଲତା ପଥର ନଦୀ ସବୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ଆହୁରି ତାଠାରୁ ବି ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା, ନିଚ ହେଲା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଲେ। ମୂଢ଼ମତି ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ମେ ଶିବ ଅହମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଗବାନ ଜଗତଗୁରୁ 108 କ'ଣ ଯେ ଟାଇଟଲ ନିଜ ଉପରେ ନେଇକି ଘୁରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟ ସମୟରୁ ଡ୍ରାମାର ଅନ୍ତ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, କଳିଯୁଗର ବି ଶେଷ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା, ଆରାଧନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାଧନା, ବ୍ରତ, ଉପବାସ, କର୍ମ କାଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତିର ଆମେ ତ କହୁଛେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଭକ୍ତିଟା ତ ସାମଗ୍ରୀ ନା, ଯେତେ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କଲେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିହୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭୁ ଆସ୍ଥା କଟିବାରେ ଲାଗିଛି। କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଏକ ତ ସ୍ୱୟଂର ପରିଚୟର ଅଭାବ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦେହ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋ ଘର ଏଟା ନୁହେଁ, ଏଟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ତାକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସେ ପରମାତ୍ମା କିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ସେଟା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ବୋଲି କହିଦେଇଛି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପିତାଙ୍କର ଯଦି ବହୁ ରୂପ ହେବ, ପବିତ୍ରତା କାହାରି ପାଖରୁ ପାଇବା, ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରୁ ପାଇବା? ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କିଏ କରିବ? ଏ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କିଏ କରିବ? ସୁଖ ଦାତା ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା କିଏ ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଳିର ଅନ୍ତ୍ୟ ସମୟ ହେଉଛି ଘୋର କଳି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠାକୁର ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଭଗବାନ, ବନ୍ଦ କଲେ ନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ହେଲା। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କଳିର କରାଳ ଛାୟା ତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଆଜି ଭିତରଟା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯାଇଛି। ଭୟ, ଅସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରାପ୍ତିର ଲିପ୍ସା, ଅଭିଳାଷ, ଏସବୁର ପଛରେ ସେ ମରୀଚିକା ଭଳି ଗୋଡ଼େଇକି ଆହୁରି ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ସଂସାରରେ ତାର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତି ଗଛଲତା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଗ୍ନି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ଘୋର ଅଧର୍ମ, ପାପ, ମିଥ୍ୟା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଖୁନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ। ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ଚାରୋଟି ମେମ୍ବର ବି ସୁଖରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ମତାନ୍ତର ଭେଦର କାରଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପରିଚୟ ଆଉ ରଚୟିତା ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟର ଅଭାବ। ତ ଏ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଦେବ କି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଅନୁଭବୀ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟହୀନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ହାତ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମର୍ପଣ ବୁଦ୍ଧି ହେଇ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଉପରକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ କି ବୃନ୍ଦାବନର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେନି, ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯୀଶୁ କି ମସଜିଦରେ ଆଲ୍ଲାହକୁ ମନେ ପକାଇଲେନି। ଇଏ ବୁଝିବା ବିଷୟ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ଆଲ୍ଲାହ, ସିଏ ସଂସାର ଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ଏ ସଂସାରର କଳୁଷତା ବା ଏ ସଂସାରର ପାପ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିନି ବୋଲି ସେ ଜଣେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା। ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସି ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ରଚନା ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ମୋର ମିଠା ସନ୍ତାନ ମାନେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମାଗଣ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ସ୍ଥୂଳ କାୟ ଶରୀର ଭିତରେ ତମେ ସବୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ରଚୟିତା ପିତା ମୁଁ ବି ରୂପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ସମ, କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି ତମ ଡାକ ଏବଂ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ
ମୁଁ ଆସି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତମେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣ, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଅନୁଭବୀ ହେବ। ଅନୁଭବ ଠାରୁ ଅଧିକା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ରଚୟିତା ପିତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ। ଯାହା ଦିନେ ଥିଲା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତାରେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ, ଯାହାକୁ ସବୁ ଧର୍ମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ପ୍ୟାରାଡାଇସ୍, ଜେହ୍ନୁ, ସ୍ୱର୍ଗ, ହେଭେନ୍ ଆଦି ଆଦି ରୂପରେ। ତାହା ଥିଲା ଅତୀତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଘୋର ନର୍କରେ ଅଛ, କଳିଯୁଗରେ ଅଛ। ତେଣୁକରି ତମେ ମୋତେ ଆହୁରି ଆତୁର ହେଇକି ଡାକୁଛ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ। ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ମୋର ଆତ୍ମା ସନ୍ତାନମାନେ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଷୟକୁ ବୁଝିଲେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବୁଝେଇବା ଭଳି ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମର ସେ ଆଲ୍ଲାହ ଈଶ୍ୱର ଗଡ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି କୌଣସି ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ୍ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ବା ଗୁରୁଦ୍ୱାରର ସ୍ଥାନ ନେଉନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯାହାକି ମୋର ପିଲାମାନେ, ସନ୍ତାନମାନେ, ଆତ୍ମାଗଣ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବେ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆତ୍ମାର ପିତା ଆତ୍ମା ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଆମେ ଆତ୍ମା ବିଷୟଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ବୁଝିଲେ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଅନୁଭବ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦିନରେ ମନେ ପକାଇ ସେ ସୋଲ୍ କନସିୟସ୍କୁ ଗଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସତ୍କର୍ମ ହେବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆଜି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବେ, ଯାହାର ଆଧାରରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ପରିଚୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ପରମାତ୍ମା ପିତା। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପିତା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ରୂପରେ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଏକା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ବି ଚେତନାରେ ଏକା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜର ଅମର ଅବିନାଶୀ। କିନ୍ତୁ ପରମ ଆତ୍ମା କାହିଁକି, ସେଟା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପରମ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍, ସୁପ୍ରିମ୍ ସୋଲ୍। এটা ଅତି ସହଜ। ଆମର ଜୀବନ କାଳରେ ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ଟାଇଟଲ୍ ମିଳୁଛି। ଏଇ ସଂସାରରେ ହିଁ ଦୈବୀ ଆତ୍ମା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରାୟଣ, ରାମ, ସୀତା, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକକୁ ବୁଝେଇବ। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କହିଲେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆଦି ଆଦିକୁ ବୁଝେଇବ।
महात्मा कहले महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री आदि आदि को बुझे। साधारण आत्मा कहले जो माने दुखी सुखी जाहि ताहि बंचुचंती से मानन को बुझे। पाप आत्मा कहले जो माने पापरे लिप्त अछंती, भरपूर होकर रही। किंतु भाई और भौणी माने आत्मा को ही टाइटल मिलला ना, शरीर को तो नहीं। किंतु परमात्मा कहीं हो पारिबेनी। तो से परम शब्दर स्पेशलिटी कौन? आज परमात्मा पिता निजे निजर परिचय दौरान से बुझाउछंती परम कौथिरे ना, जे सत्य नित्य, जे शिव अर्थात मंगलकारी, जे सुंदर अर्थात श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सुप्रीम, सी होचंती परमात्मा। सत्य शिव सुंदर, सत्य शिव, सत्य शब्द उच्चारण रे भगवान ही आसीपारे। शिव मंगलकारी, आम कहूँ सदा शिव अर्थात सदा समस्त कल्याणकारी, सुंदर, एक पिता जार संबंध रे बांधी हेले मनुष्य आत्मा ही सुंदर बनी जाए। एते शक्ति अच्छी, सर्वशक्तिवान। तो परमात्मा पिता बुझाउछंती मोर शाश्वत नाम हैला शिव। तो ये चित्र रे देखा है शिव परम कहीं आम शिव नाम उच्चारण करूना, शिव बाबा बोली कहू। एकर 32 गुण विषय एथरे दर्शे दिखाई, माने पिक्चर रे देखाई। अर्थात रूप से ज्योतिबिंदु किंतु गुण रे सिंधु सागर, ज्ञानर सागर, पवित्रतार सागर, एवर प्योर, प्रेमर सागर, शांतिर सागर, सुखर सागर, आनंदर सागर, सर्वशक्तिमान। आउरी ता संग को आमे को ऑल माइटी अथॉरिटी, खाली माइटफुल नुह, अथॉरिटी भी, रचयिता, मालिक। भाई और भौणी माने आमर अनुभव अच्छी संसार रे केते जे आत्मा दुखी होथबे, अशांत होथबे, किंतु प्रभु पिता निकट रे जेतेबेले सरेंडर हो जाती, मन बुद्धि को एकाग्र कर दियंती, हाँ समर्पण कर दियंती, सेतेबेले समस्त को शांतिर अनुभव हुए। अजଣା खुशीर स्पर्श हुए। दुखमय संसार रे आगो को बढ़िबा पाई शक्ति आसे। तो संसार रे एकाल के अनेक आत्मा को जहार स्मृतिटा प्रदान करे सुख शांति आनंद शक्ति, से तो निश्चित भाव में सागर ही हेबेन। अर्थात कौन सी माप नहीं, मेजरमेंट नहीं, अमाप। तो ये तो है गुणवाची ना, कर्तव्यवाची ना भी रही। गति मुक्तिदाता, सद्गति प्रदाता, पतित पावन, सुखदाता, दुख हर्ता।
तो एटा सिद्ध करे जे से प्रदान करती कर्तव्य करिकी पिलांको प्रदान करती। भाई भौणी माने कर्तव्य भूमि ए संसार गोटे ही आउ कोठी कर्तव्य नहीं। तो से कर्तव्य संपादन करिबा पई ए सृष्टि को ही आसंती। तो ये सिद्ध करछि से रुहंती कोठी, कारण संसार रे जो माने जीवन व्यतीत करछन्ती बा पुनर्जन्म चक्र रे चली चंती से माने तो सत्य त्रेता द्वापर कली चारोटी जाक जुग देके अतिवाहित है। आत्मा सर्वप्रथमे सतो प्रधान, तापरे सतो, तापरे रजो, रजो प्रधान रजो, तापरे तमो, तमो प्रधान स्टेज को क्रॉस करे। काहेकि ना देह धारण करछि एवं देह द्वारा समय अतिवाहित हवा संगे संगे जहाँ किछि भूल करे से निम्नगामी ही आछि। केही भी कहिबे विद्वान पंडित आदि आदि अछन्ति से माने सुखी, केही भी सुखी नुहंती। आत्मार तमो प्रधान अवस्था द्वारा सारा विश्व ही तमो प्रधान हो जाइए। विश्वर जीवन नहीं, आत्मा द्वारा से जीवित। आ परमात्मा पितांकर ए दुईटी होची रचना, गोटे होची अनेक आत्मा और सृष्टि। तो शिव बाबा को ही जना अछि पिलांकर बुद्धि जेतले तम प्रधान हो जाउची से संसार को आसंती सजाड़िबा पाई, गुण विशिष्ट करिबा पाई, विश्व रे शांति स्थापन करिबा पाई। ताहले से रहंती कोठी ना परमात्मा पिता कहंती तद्धामं परमं मम, मोर से ही परम धाम, शांति धाम, पवित्र धाम, निराकार धाम। अर्थात ए चित्रटा देखिले आपण जानी परिवे जे सृष्टि नील रंगर देखाई, त्रिलोकर चित्र तले सृष्टि नील रंगर, वृक्षटा ओलटा देखाई, जोठी आत्मा प्रवेश कले देह धारण करिकी कर्म करे। ता उपरे तीनिटा छोट छोट बलय लोक देखाई, सेटा हला सूक्ष्म लोक, जोठी ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता रही सृष्टि रे जो ड्रामा चली तार स्थापन विनाश और पालनर दायित्व संपादन करती। ता उपरे रही लाल कलर से गोल्डन शाइनिंग होची, सी होची परम धाम, जोठी सूक्ष्म ज्योतिबिंदु निराकार पिता परमात्मा निवास करते। अब सेठी ही देखंतु छोट छोट सब बिंदु देखाई, सेठी ही आत्मा निवास करे। तो आत्मा क्रमश आसंती, काल के आसिक सृष्टि रे विभ्राट करती नहीं। आत्मा क्रमश आसिकी पुनर्जन्म चक्र नियंती एवं धीरे धीरे आत्मार अवतरण द्वारा सृष्टि रे मनुष्य आत्मा को संख्या बढ़े एवं जेमती जेमती आत्मार मनोबुद्धि विकृत हो जाउची संसार रे सेमती जीवजंतुकर प्रादुर्भाव देखा जाउची। किंतु जेतेबेले सृष्टि सतो प्रधान थिला सेतेबेले सुंदर सुख शांतिर राज्य थिला। वर्तमान आमर मानसिक विकृति जोगु, नकारात्मक चिंताधारा जोगु, कर्मकथा जोगु
संसारर वायुमंडल भी खराब हो जाए। चतुर्दिगरे आम चिंताधारार साकार भाव द्वारा प्रदूषण ही प्रदूषण और सर्वोपरि मानसिक प्रदूषण ही सब दुख अशांतिर कारण। एक मन बुद्धि एक आत्मार एक पिता हेले सिना तार बुद्धिर स्थिरता रहिबो बा ज्ञान को आहरण कले स्थित प्रज्ञ हो पार स्थिर हो पार। किंतु मनुष्यर मन बुद्धि रे भगवान को पाई जो भिन्न भिन्न चित्र, सोमवार हेले शिव मंदिर को जाओ, मंगलवार हेले ठाकुराणी मंदिर को जाओ, बुधवार हेले बुधंकर, गुरुवार हेले लक्ष्मी पूजा, शुक्रवार हेले संतोषी पूजा, शनिवार हेले हनुमान पूजा, रविवार हेले सूर्य देवता को पूजा। तो गोटिए मन गोटिए आत्मा केते गुड़ाक चित्रांकन कला तार पिता रचयिता पे। तो से भगवान को आमे ध्यान कले भी बुद्धि एकाग्र होना। ताहले बुद्धि को सजाड़िब किए? समय अनुजाई कली जुग पर ड्रामार पुनरावृत्ति हेले पुणी सत्य जुग आसीबो एवं ड्रामा शेष हेले आमको घर को जीवाको हबो, परम धाम जीवाको हबो। तो जेभली सत्व प्रधान आसथिले से भली जीवाको हबो, किंतु तमो प्रधान आत्मा को सत्व प्रधान हवा पाई निजर ताकत नाही। अन्य किए गाइड करिकी करदेव। एठी संसार रे सबु आत्मा कलुषित। तेणुकरी शेष भागरे परमात्मांकर अवतरणता को दिव्य अवतरण कहा जाए। कहीं ना सी आम भली माँ गर्भरु जन्म नियंती नाही, ताको अजन्मा कहा जाए। जदि माता पिता तांकर भी रहिबे ताहले सी ही परम पिता है जिवे। भगवान को आ परम पिता कहा जीव नाही। से अजन्मा, से निराकार। तो कौन बुझा पड़ला? से संसार को आसंती किंतु तांकर निज देह नाही। परमात्मा कर मृत्यु हैला केबे सुनिचंती आपण? नाही। मनुष्य आत्मांकर मृत्यु कथा वर्णना अच्छी आमे देखुछु। तो परमात्मांकर देह नहीं, आमे मनुष्य आत्मांकर शरीर अच्छी। परमात्मा सेइथिपाई आम भली भल भूल कर्म करती नहीं, पाप पुण्यर भागी हुअन्ति नहीं। से एवर प्योर। किंतु मनुष्य स्वार्थर बशवर्ती ही बहुत पाप करे। आज तो कॉमन हो जाइए अन्य को दुख देवा, कटु वचन कहवा, अन्यर अनिष्ट चिंता करवा। हाँ, ये सबू तो कॉमन हो जाइए। घरे घरे समस्ते स्वार्थपर। किंतु परमात्मा जितेबाला आम भितर परमात्मा अनुभूति करैबा पाई आछंती, जो द्वारा आमर जो मन बुद्धि दूषित होइछि सेटा पुनरुपे मार्जित हम। तेणुकरी कली जुग को घोर धर्म ग्लानिर समय कहुए। धर्म जितेबाला पूरापूरी मनुष्य दूरे जाउछि सेतेबाला भगवानकर आशीर्वा हुए। तो सी आसिकी बुझौछन्ति, हे संतान माने ड्रामा शेष हवा को बसछि, मु तुम समस्त को सांगरे नहीं घर को जीवी। तो कहिबार उद्देश्य होछि परमात्मा पितांकर भी सत्य चेतनारू आमे दूरे गले। तेणुकरी बुझी पारिलेनी जे एते सबू महान शब्द प्रार्थना रे स्तुति रे बोलुथिले मध्य
ତାର ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେନି। ତ ପରମାତ୍ମା ପିତା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିବାଟା ମହାନ ଏକ ଭୁଲ। ତମେ ତ ଉନ୍ନତ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଦେଉଛ, ମୋତେ କଛ ମଛ ଅବତାର ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ମି ଈଶ୍ୱର ଶିବ ଓମ୍ କହିବା। ତାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ପୁଣ୍ୟ କଟୁଛି, ନା କି ବଢ଼ୁଛି? କଟୁଛି, ପାପ ବଢ଼ୁଛି। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଶକ୍ତି କେବେ ବି କ୍ଷୀଣ ହେଇନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ଶରୀର ପରିଧାନ କରିକି ପଞ୍ଚବିକାରରେ ଲିପ୍ତ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସଦା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ଏବଂ ମୋର ଶକ୍ତି ସଂଜ୍ଞା ସବୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବା ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ମୋତେ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଟାଇଟଲ ଦେଇଛେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ହିଁ କହୁଛେ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି, ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମ ଭଳି ଆତ୍ମା। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ରଚୟିତା ଏକ, ରଚନା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ, ଡ୍ରାମା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସିଏ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ଭୁଲି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମେ ସେ ସ୍ମୃତିକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଉପରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସି ପର କାୟା ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏଠି ଥିବ ନା, ଦିବ୍ୟ ରୂପ ତ କାହାରି ନଥିବ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ, ଯାହା ପାଖରେ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦିର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସବୁର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ ହିଁ ରହିଛି, ଜୀବିତ ମାନେ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସିକି ସେଇ ମସ୍ତକରେ ଆତ୍ମାର ପାଖରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକି ଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇ ଦେଇକି, ସତଟାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇକି ପୁଣି ପରମଧାମ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଦାଦା ଲେଖରାଜ। ଲେଖରାଜ ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀ, ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ, 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରମାତ୍ମା ପିତା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ନିଜର ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା, ଶବ୍ଦଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯାହା ଶୁଣି ସେଇ ଲେଖରାଜ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଚେତନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। এটা 1936 ମସିହାର କଥା।
सिंध प्रदेश रे कराची हैदराबाद बोली गोटे छोट जगार दादा लेखराजଙ୍କର जन्म थिला। कालक्रमे से हीरा व्यवसायी हेले एवं तांकर मुख्य व्यवसाय केन्द्र कलिकता है। 1936-37 मसीहार कथा तो सेटा हैला जो ता पूर्व कथा जोटा कि से व्यवसायी थिले से तो माने 36 मसीहारे तो डिवीजन ही नथिला ना भारत पाकिस्तान सारा अखंड भारत थिला। तो व्यवसाय तांकर कलिकता रे थिला। आ सेठो सी हीरा व्यवसाय आपण जानी साधारण लोके तो किणी परिबेनी। आजिकल सिना कागजर नोट बहुत दरमा किंतु स्वल्प भितर चलवा सरल जीवन यापन करवा साधुता को प्रदर्शन करवा ए सब थिला गुण राशि। तापर सत्वे भी विकार प्राधान्यता प्रकोप बहुत थिला। तेणु करके से भितरे भी कलिजुगर अंतिम समय ही कहवा ना 1936 मसीहा से भितरे भी दादा लेखराज को जीवन बहुत सरल निराडंबर प्रिय थिले। से भगवान को अन्वेषण रे से 12टी गुरु करथिले एवं तांकर 13 नंबर गुरु हेले सद्गुरु अर्थात शिव बाबा। तो कहिबार तात्पर्य होची शिव बाबा से शरीर आधार नहीं कि आमको परमात्मा अनुभूति करने आसछंदी। तो आमको निश्चय होबाकू पड़िबो जे मु तांकरी रचना आत्मा संतान। पिता मोर गुणर सागर सदा कल्याणकारी सदाशिव। तो सी जो आसिकी आध्यात्मिक ज्ञान देले से शिक्षा अनुष्ठान आवश्यक। तो शिक्षा अनुष्ठान नामकरण कले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह अर्थ सहित एवं दादा लेखराज को कर्तव्य अनुजाई ना देले प्रजापिता ब्रह्मा। तो सेतिकी परिचय यथेष्ट नथिला। तेणु करिकि ब्रह्मा पिताजी सी भी प्रैक्टिस आरंभ कले आत्मार। तापरे प्रगाढ़ विश्वास रखिले परमात्मा पितांकठारे। एभली 33 वर्ष व्यतीत करिबा परमात्मा पितांक ध्यान रही करिबा द्वारा आज सारा विश्व रे यही आध्यात्मिक ज्ञान समस्त को सत्यतार अनुभव करई पारुछि। आपण माने भाग्यशाली जो आज आपण माने परमात्मा पितांकर परिचय प्राप्त कले। तेणु करी परमात्मा पिता को परम आत्मा सुप्रीम सोल कहा जाए। से जन्म मृत्युर उच्चरे अजन्मा अकर्ता अभोक्ता अशोचता मृत्युंजय। से जीवन चक्र अर्थात पुनः पुनः जन्म मृत्यु रे आसंती नहीं कहीं निजर देह ही नहीं। से देखंतु भगवान को तुम ही हो माता तुम ही हो पिता तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। जो संबंध रे डाकिले भी से शुणी पार्छन। आमर देह अच्छी मते जदि आपण भाई बोली डाकिबे अन्य माने भाबिबे ये भाई ना भौणी किंतु आत्मस्वरूप रे देखिले भाई भाई ही।
तो ठीक सेमती परमात्मा जेहेतु देह नहीं, पिता माने वृद्ध, पुत्र माने छुआ, पिता माने पुरुष, माता माने स्त्री नारी। ये सबु संबंध केमती हो पारुछि? जेहेतु सी सदा निराकार देह आकार रे आसंती नाही। आत्मा भी निराकार, किंतु तार प्रेजेंटेशनटा ए सृष्टि रे साकार शरीर धारण करिके केतेबेले तार माने अभिनयटा सुखदायी अर्थात विकार शून्य हेले सुखदायी, वर्तमान समय रे विकार जनित तेणुकरी कर्मटा दुखदायी हो जाउछि। तेणुकरी मु कहली परमात्मा को पाई पाप पुण्य किछि नाही, आंच नाही, से करंती नहीं, से सबुरु उच्चरे। तो भाई भौणी माने वर्तमान बुद्धि को आमे एकाग्र करिबा। मन सेतेबेले एकाग्र हो पारे, कंसंट्रेशन आसे, ताकू जेतेबेले सठिक जिनसटा बुझा पड़े। वर्तमान आमे जहाँ शुणिले ताकू निर्णय नवा, माने निजको निजे प्रश्न करिवा जे भौणी को द्वारा मु जहाँ भी ईश्वरीय ज्ञान शुणुची सेटा निराट सत्य कि? मु कहबी हाँ, आपण सेटा विचार करिवे। आत्मार पिता आत्मा ही हब, किंतु कार्य तार कर्म अनुजाई से श्रेष्ठ, तेणुकरी परम आत्मा। किंतु परमात्मा भी आत्मा हवा हेतु आत्मा जेभली सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योतिबंधु स्वरूप, परमात्मा भी से आकार छोट बड़ नहीं। आत्मा सप्त गुणर स्वरूप रे आसुची, किंतु पिता तार सागर, अर्थात पिता पाखरु कियत अंश आनिकी आत्मा सृष्टि चक्र को आसी। तो आपण कहिबे जे परमात्मा पिता शिव काहे? आपण तो कहले भगवान गॉड आदि आदि, तो शिव कहीं? ये भी कर्तव्यवाची ना, ये पितांकर शाश्वत ना, सबु काले। प्रति धर्म रे देखंतु निराकार को ही ध्यान दिया है। ये चित्रटार बुझी पारे। हिंदू धर्म तार उपासना आरंभ हैला द्वापर प्रारंभरू, जोठी अव्यभिचारी भक्ति बोली कहगला। एक शिवंकर ध्यान, सेटा भी गोटे ज्योति बिंदु। ज्योति माने जो बिंदुर शिखा अछि, एवं सूक्ष्म माने जहाँ चर्म चक्षुरे देखा जाएनी। आउ लिंग माने प्रतिमा। तो वर्तमान जाए देखंतु शिव मंदिर कहले निराकार रही उपासना, किंतु शिवर संदेह रे आज आमे मन को इतस्तत हलचल करुचे भिन्न भिन्न देवी देवता रे बुद्धि को आनी। तो हलचल बुद्धि को पुणी अचल करने को हेले परमात्मा पिता को ध्यान करने को हुए। ध्यान करने को हेले परिचय निश्चित भाव में आवश्यक। परिचय जानिले परस्पर आत्मा और परमात्मा भितर संबंध कौन बुझी पारिया।
पिता पुत्रर संबंध एटा केते सुखदायी। आमे हे भगवान कहले सेटा को भगवान 33 कोटी भितर बुद्धि बुलुची, किंतु सी मोर पिता आत्मार पिता मुझे बड़ी ज्योतिबिंदु स्वरूप सी भी ज्योतिबिंदु सदृश। तो देखंतु एकाग्रता बढ़िला। ठीक सेमती यदि मुसलमान धर्म को देखिबा ताहेले अल्लाह जोटा मकेश्वर तांकर मेन हज अर्थात तीर्थ अच्छी सेठी निराकार उपासना। तो कहिबा को गले निराकार को ही से माने इनडायरेक्टली डाकुछंती। सेमती क्रिश्चियनिटी रे करिया गले जेसस क्राइस्ट कहले एमती ऊपर को अंगूठी देखिकी गॉड इज वन, आई एम मैसेंजर टू गॉड। किंतु आत्मज्ञानर सठिक परिचय नथिला। आमे रास्ता भूलिकी निजको देह बोली भाविले, तेणुकरी से आत्मा माने ही आत्मा ज्ञान नथिबा हेतु निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को परिचय देले जेसस क्राइस्ट ताको भूली गले, जीसु को ही प्रभु बोली स्वीकार कर। सेमती सिख धर्म रे गुरु नानक एक ओंकार सतनाम अंगूठी ऊपर को देखेले, किंतु परवर्ती समय रे पिता को आमे बुझी न पारिकी निराकार चेतनारो आमे गुरु नानक तो कौन 10टा गुरु पर्यंत तांकर आदृत ग्रंथ को विश्वास कले, किंतु संदेश कौन प्रभुंकर धर्म पिता उपरे देइछंती गुरु नानक सेटा भूली गले। तो देखंतु सबु मूल धर्म कथा मु कहली, बाकी तो आउरी अनेक धर्म अछि। सबु धर्म रे निराकार चेतना को ही आह्वान कराई। दैहिक चेतना धर्म भेदभाव, जाति भेदभाव, भाषा भेदभाव, लिंग भेदभाव, बयस भेदभाव ए सबू ही आनिकी असंतुष्ट कराउछि। तो मोर कहिबार उद्देश्य होछि जे परमात्मा पिता सी शुद्ध पवित्र मन रूपी मंदिर रे उपविष्ट होबाको चाहती, अर्थात से चेतना को निज भितर जागृत करंतु, जो द्वारा ए शरीरटा जो आत्मार घर मंदिर रे परिणत हो। अर्थात कर्तव्य कर्म श्रेष्ठ पुण्य कर्म रे जीवनटा आमर भरपूर हेले सुख शांति आमर जन्म सिद्ध अधिकार। चलंतु परमात्मा पिता चेतना रे रहिबा, शिव बाबा प्रिय पिता को ध्यान करिबा। ओम शांति। मु एक आत्मा, मोर पिता शिव बाबा। आजिर पाठ प्रसंग रे बुझी पारुछि, कारण शिव बाबा को देखिबा विषय किछि नाही, अनुभव करने विषय, जार अनुभव द्वारा अंधविश्वास कुप्रथा आदि आदि सब लोप पाई जाए।
ଏବଂ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂକୁ ଆଉ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଦିହେଁ ଯାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ଚାଲିପାରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦୃଢ଼ କରି ଆଖି ଖୋଲା ଥିବ ମୁଁ ବିଚାର କରିବି କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କେତେ ଚରମ, କେତେ ପରମ ଶକ୍ତି ମୋ ପିତା ସେ ସଂସାରକୁ ଆସି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ କରୁଛନ୍ତି। ନୀରବରେ ବସିବା। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଚେତନା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ କରିବ। କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଖି ଖୋଲା ରହୁ। ବାହ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମୋର ନାହିଁ। ଜଗତରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ପିତା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ବା ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏକ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କନସସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦ୍ୱାରା ବିବେକର ଜାଗୃତ ହେବ। ओम शांति। मोर प्रिय पिता सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा परम धाम निवासी अटंती। परम धाम पवित्र धाम जोठिकी विकार अंश भी नहीं। परम धाम शांति धाम जोठिकी आत्मा परमात्मा कहारी भी सेठी गति की शब्द नहीं। सब ज्योतिबिंदु रूप से सेट होकर रही सुसज्जित। तेणुक सेठी आवाज नहीं, समस्ते शांति स्वरूप रे। तेणुक ताको निराकार धाम बोली कहुए। आहा मुझे परम धाम निवासी शिव बाबांकर प्रिय संतान स्वच्छ निर्मल पवित्र आत्मा। शिव बाबा शांतिर सागर। मोर निज घर शांति धाम एवं शिव बाबा मते कहीदेले जे तू आत्मा भितरे शांति ही शांति भरपूर हो रही। ड्रामा चक्र रे आसी जो अशांत हो पुणी थरे मो निकटर शांतिर अनुभव कर। मग्न हो जा। शांति शक्ति को नहीं संसार को चल। शांत स्वरूप आत्मा में क्रियाशील हो। ओम
से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए न आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है,